ब्लैक होल एक खलाई वर्टेक्स है, जिस तरह समुद्री भंवर होते हैं ना, जिनमें बड़े बड़े बहरी जहाज भी डूब जाते हैं, चक्कर खा रहा होता है, कोई भी चीज़ के क्रीज भी है वो उसको पहले सक करती है फिर अंदर डुबो देती है, फिर ख़त्म। इस तरह खला के अंदर भी ऐसे वर्टेक्स हो सकते हैं। कायनात में होने वाली हर चीज़ मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर किसी शख्स ने ये ऑब्जर्व ना किया हो कि चूजा अंडे में से निकलता है, एक लम्हे के लिए सोचे, और वो पूरी जिंदगी अंडा खाता रहे, उसे एक दिन बताया जाए कि ये जो तुम अंडा खाते हो ना, ये जो तुम्हें इतने खूबसूरत चूजे और मुर्गियां नजर आती हैं इसमें से निकलती हैं। वो कहेगा मैंने दर्जनों दफा तोड़ा है, इसमें तो कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नहीं है कि जो कानून कुदरत है अल्लाह के बनाए हुए, उन्हीं लॉज को यूज करके साइंस ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम करती है। कोई लॉ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो पाबंद है उसकी। अल्लाह ताला ने लॉ ऑफ बॉयंसी रखा है, कुव्वत उछाल, इसको साइंस यूज करती है और उसकी बुनियाद के ऊपर बहरी जहाज जो है समुद्रों में चलते हैं और हवाई जहाज हवा में। लेकिन लॉ ऑफ बॉयंसी तो अल्लाह का बनाया हुआ है। हाँ जी, सत श्री अकाल जी, की हाल चाल सारे, उम्मीद करते हैं सारे ठीक ठाक होवोगे। ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫੇਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ। ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਜੀ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਟ੍ਰੈਂਡਿੰਗ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਇਨ ਦੀ ਨਿਊ ਗਲੋਰੀ ਆਫ ਅੱਲਾ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਮਿਰਜ਼ਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਆ ਉਹਦੀ ਗਲੋਰੀ ਆ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਅੱਲਾ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਨਾ ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਦੇਣ ਆ। ਬਲੈਕ ਹੋਲ ਬਾਰੇ ਤੇ ਸਮਝੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਝ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਸਾਰੀ ਐਂਡ ਤੱਕ ਸੁਣਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਦੋਸਤ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਹੀ ਵੀਡੀਓ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਵਲੌਗ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਪੋਡਕਾਸਟ ਤੇ ਜਾਂ ਫਨੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੈਟਾਗਰੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੋ ਡਿਫਰੈਂਟ ਪਲੇਲਿਸਟ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਆਜੋ ਦੋਸਤੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। बेसिकली आज से तकरीबन 100 साल पहले 1915 के अंदर 1915 में एल्बर्ट आइंस्टाइन, जो इंसानी हिस्ट्री में चंद बड़े आप समझ लें फिजिक्स की फील्ड के लोग हुए हैं, उनमें से एक हैं। 1879 में ये पैदा हुए और 1921 में इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया फिजिक्स की फील्ड में, और 1955 में इनकी डेथ हुई। और इनका वो जुमला बड़ा मशहूर है, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम। रिलीजन आपको वो इल्म देता है जो नॉलेज ऑफ अनसीन है, और वो जाहिर है कि रिवील्ड नॉलेज क्रिएटर की तरफ से आता है। दूसरा एक्वायर्ड नॉलेज है जो साइंस का इल्म है। तो रिवील्ड नॉलेज वही का इल्म हो या एक्वायर्ड नॉलेज साइंस का इल्म, द नॉलेज ऑब्टेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स, ये दोनों लाजमो मलजूम है। तो रिलीजन विदाउट साइंस, साइंस विदाउट रिलीजन इज लेम, एंड रिलीजन विदाउट साइंस इज ब्लाइंड। रिलीजन साइंस के बगैर अंधी है। रिलीजन को समझने के लिए आपको साइंस समझनी पड़ेगी। इसलिए देख लें कुरान पाक में 1000 से ज्यादा आयात जो है ना वो साइंस की फील्ड से रिलेटेड है, जिसको हम साइंस। हाँ जी, ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਧਰਮ 'ਚ ਵੇਖ ਲਈਏ ਨਾ, ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਆਕਾਸ਼ ਨੇ, ਕਰੋੜਾਂ ਹੀ ਪਤਾਲ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਲਿਖੀਆਂ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੀ ਸਮਝ ਆਏਗੀ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਹੋਏਗੀ। फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर कह रहे हैं, अल्लाह ताला की कुदरत के यानी जो मज़ाहिर इस कायनात में फैले हुए हैं। गॉड इज दी ओनली एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑल द फिजिकल फिनोमेना इन दिस यूनिवर्स। खुदा ही वजह हर फिजिकल इवेंट की, इस कायनात में जो कुछ हो रहा है उसकी एक ही वजाहत है कि ये किसी की मर्जी से हो रहा है। साइंस सिर्फ फिजिकल लॉज के साथ डील करती है, जो कानून कुदरत है अल्लाह के बनाए हुए, उन्हीं लॉज को यूज करके साइंस ह्यूमैनिटी की बेहतरी के लिए काम करती है। कोई लॉ खुद से प्रोड्यूस नहीं कर सकती, वो पाबंद है उसकी। अल्लाह ताला ने लॉ ऑफ बॉयंसी रखा है, कुव्वत उछाल, इसको साइंस यूज करती है और उसकी बुनियाद के ऊपर बहरी जहाज जो है समुद्रों में चलते हैं और हवाई जहाज हवा में। लेकिन लॉ ऑफ बॉयंसी तो अल्लाह का बनाया हुआ है, वो खत्म हो जाए अगर लॉ ऑफ बॉयंसी, अगर अर्शिमीदिस ने कोई चीज डिस्कवर करती है तो बाज़ औक़ात लोगों को ये वसवसा आता है साइंस ने कोई कारनामा कर लिया। साइंस तो सिर्फ डिस्कवरी कर ली है। सूरज मशरिक से निकलता है, ये एक डिस्कवरी है।
لیکن اس قانون نے سورج کو پیدا نہیں کیا. انڈے سے چوزا نکلتا ہے اور پھر انڈے میں یہ تبدیلیاں آتی ہیں, سائنس اس کو ڈسکور کرتی ہے, لیکن ان تبدیلیوں نے اور ان لاز نے انڈا نہیں بنایا, انڈا کریٹر نے بنایا. تو ڈسکوری سے ہمیشہ آپ ہر سٹیپ اللہ کی طرف طے کر رہے ہو. تو یہ کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے اور قرآن اللہ کا قول ہے. قول اور فعل میں تضاد نہیں ہوتا. اللہ نے جتنے فزیکل فنامنا آف نیچر ڈسکس کیے ہیں, وقت کے ساتھ ساتھ وہ چیزیں ریویلڈ ہو رہی ہیں الحمدللہ, اور یہ ہمیں خدا کی طرف لے کے جاتی ہیں. تو میں البرٹ آئنسٹائن کی بات کر رہا تھا, تو انہوں نے اس وقت میتھمیٹیکلی یہ چیز پروف کی تھی کہ کائنات کے اندر, یعنی انہوں نے دیکھا نہیں تھا, یہ ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ اگر کسی جگہ پہ بہت زیادہ میس کنسنٹریٹ کر جائے اور اس کا والیوم آلموسٹ زیرو نیگلیجیبل ہو, تو اس میس کے اندر گریویٹیشنل فورس, قوت کشش سکر, جس کی وجہ سے چیزیں ایک دوسرے کو کھینچتی ہیں. یہ میں گلاس جب یہاں سے چھوڑوں گا تو نیچے جائے گا, اوپر نہیں جائے گا, اس لیے کہ زمین اسے اپنی طرف کھینچ رہی ہے. تو اس کی ایک طاقت ہے جس سے وہ 9.8 میٹر پر سیکنڈ اسکوائر کی ایکسلریشن ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایسا میس کائنات میں کہیں ایگزسٹ کرتا ہو کہ اس کا والیوم تو آلموسٹ زیرو ہو, لیکن اس کا جو میس ہے وہ وہاں پہ انٹینس میس ایسا کنسنٹریٹ کرے, تو اس کی گریویٹیشنل فورس اتنی زیادہ ہوگی کہ اس کے پاس سے بھی اگر کوئی ستارہ گزرے گا تو وہ اس کو ہڑپ کر لے گی, جس طرح ایک ورٹیکس کرتا ہے. بلیک ہول ایک خلائی ورٹیکس ہے, جس طرح سمندری بھنور ہوتے ہیں نا, جن میں بڑے بڑے بحری جہاز بھی ڈوب جاتے ہیں, چکر کھا رہا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کے کریز بھی ہے وہ اس کو پہلے سک کرتی ہے, پھر اندر ڈبو دیتی ہے, پھر ختم. اس طرح خلا کے اندر بھی ایسے ورٹیکس ہو سکتے ہیں جہاں پہ کنسنٹریٹڈ ماس ایگزسٹ کرتا ہو, اور وہ گریویٹیشنل فورس اتنی ہوگی کہ ایون لائٹ بھی اس میں انٹر ہونا تو وہ بھی اسکیپ نہیں کر سکتی, جو اس کائنات کی سب سے تیز ترین چیز ہے اور ایبسولوٹ کانسٹنٹ ہے. آئنسٹائن نے تو یہ بھی کہا, نہ ٹائم کانسٹنٹ ہے نہ میس کانسٹنٹ ہے, سپیڈ آف لائٹ یہ کانسٹنٹ ہے, لیکن وہ بھی اس سے اسکیپ نہیں کر سکتی. اور سپیڈ آف لائٹ آپ کو پتہ ہے کتنی ہے؟ 300,000 یعنی 3 لاکھ کلومیٹر ایک سیکنڈ. روشنی اتنی تیز ہے کہ ایک سیکنڈ میں زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. 1,86,000 میل فی سیکنڈ یا 3 لاکھ کلومیٹر فی سیکنڈ. زمین کا سرکمفرنس 40,000 کلومیٹر ہے, یعنی ایک طرف سے چلیں واپس آئیں 40,000 کلومیٹر ہے. تو ایک سیکنڈ میں روشنی زمین کے 7 چکر کاٹ سکتی ہے. اسی لیے کائنات کے فاصلے جو ہیں وہ روشنی کے اعتبار سے ماپے جاتے ہیں. یہ اتنے لاکھ نوری سال, وہ ایک نوری سال ہی بہت زیادہ ہوتا ہے. 1 لائٹ ایئر یہ ہے کہ روشنی ایک سال تک اسی رفتار سے چلتی رہے تو جتنا فاصلہ طے کرتی ہے. وہ تو آپ میرا ہوئیز اللہ والا لیکچر دیکھ لیں, مسئلہ 60, اس میں میں نے پھر بتایا کہ کائنات کے فاصلے کتنے ہیں. آج ہم بلیک ہول کے اوپر بات کر رہے ہیں, تو وہ بلیک ہول کا ان کا ایک کانسیپٹ تھا کہ ایسا اگر ہو تو ہو جائے گا. پھر سائنٹسٹ نے اس پہ کام کرنا شروع کیا. آپ ہسٹری دیکھیں, کرتے کرتے 3-4 سال پہلے سے انہوں نے ابھی وہ اس کے اوپر, یعنی دنیا میں جتنی ٹیلیسکوپس تھیں بڑی بڑی 8 ٹیلیسکوپس انہوں نے فٹ کی, جو کئی یعنی سالوں تک وہ امیج لیتی رہی ہیں. وہ امیجز جوڑ کے تو انہوں نے بہرحال ایک بلیک ہول ایسا دریافت کر لیا ہے کہ جو واقعی جہاں پہ یہ پوری کہکشائیں بھی غائب ہو جاتی ہیں, اور یہ فزیکلی اس کی ویڈیو بھی انہوں نے منظر عام پہ لے آئے. تو سر یہ تو کریشن ہے نا جی, اصل تو ان ساری چیزوں کے پیچھے کریٹر ہے. گاڈ از دی اونلی ایکسپلینیشن آف آل دا فزیکل فینومینا ان دس یونیورس. سائنس تو صرف آپ کو چیزوں کی نو ہاؤ دیتی ہے, جو پیچھے ول آف کریٹر ہے, ول آف گاڈ ہے. ظاہر سائنس تو وہ پھر آئنسٹائن نے خود ہی کہہ دیا نا کہ سائنس وداؤٹ ریلیجن از لیم اینڈ ریلیجن وداؤٹ سائنس از بلائنڈ. تو یہ بلیک ہول کی دریافت بہت بڑی دریافت ہے. باقی جو لوگ اس کو دھکے سے وہ قرآن پاک کی آیات میں فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, وہ ساری ہماری اسیسمنٹس ہیں. اس طریقے سے ایک جس طرح سورۃ الواقعہ میں آیت وہ لے کے آتے ہیں نا, فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم. میں قسم یاد فرماتا ہوں ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے ڈوبتے ہیں, اور کاش تم جانتے ہوتے کہ کتنی بڑی قسم ہے جو ہم نے یاد فرمائی ہے.
तो बाद लोगों ने इस आयत को ब्लैक होल के साथ रिलेट किया कि सितारों के डूबने की जगह वो ब्लैक होल्स हैं जहाँ पे पूरी पूरी कहकशाएं गायब हो जाती हैं। मे भी ऐसा हो भी सकता है। जो पुराने मुफस्सिरीन हैं वो इसको सितारों की मनाजिल कहते हैं। मेरा मौक़िफ़ ये है कि कुरान पाक की आयात आफाकी हैं। हमारे पुराने मुफस्सिरीन को अगर कोई बातें समझ नहीं आई है ना किसी मसले में, और उनकी जो इतनी ऑब्जर्वेशन थी उसमें ही वो फिट करते थे, वो अपनी जगह ठीक थे। आज अगर कोई नई डिस्कवरी होगी हम उसमें इसलिए फिट करते हैं कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक को क़यामत तक के लिए मुसलमानों या इंसानियत की रहनुमाई के लिए रखा हुआ है। हर आने वाला वक्त कुरान पाक की नई चीज़ें लोगों के सामने लेके आएगा। सनुरीहिम आयातिना फिल आफाक़ि व फ़ी अनफुसिहिम हत्ता यतबय्यन लहुम अन्नहुल हक़। अन करीब हम ज़मीन व आसमान में और तुम्हारी जानों में तुम्हें ऐसी निशानियां दिखा देंगे कि तुम पुकार उठोगे, तुम पे ये बात खुल जाएगी कि कुरान हक है, खुदा की ज़ात हक है। तो ये हर आने वाला ज़माना, हर साइंटिफिक डिस्कवरी खुदा की तरफ लेके जाती है। मैं अक्सर कहता हूँ ना कि साइंस तो सिर्फ डिस्कवर कर रही है। ज़ल्ज़ला किस तरह आता है? टेक्टोनिक प्लेट्स की डिस्टर्बेंस है। अब अगर साइंस से पूछें वो डिस्टर्बेंस कौन करता है, उसका टाइम पीरियड कौन डिफाइन करता है, वो कहते हैं इट इज फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर। और फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर के पीछे तो खुदा है, वो डिसाइड करता है। कायनात में होने वाली हर चीज मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ात के आदी हो चुके हैं। अगर किसी शख्स ने ये ऑब्जर्व ना किया हो कि चूजा अंडे में से निकलता है, एक लम्हे के लिए सोचे, और वो पूरी जिंदगी अंडा खाता रहे, उसे एक दिन बताया जाए कि ये जो तुम अंडा खाते हो ना, ये जो तुम्हें इतने खूबसूरत चूजे और मुर्गियां नजर आती हैं इसमें से निकलती हैं। वो कहेगा मैंने दर्जनों दफा तोड़ा है, इसमें तो कोई ऐसी दूर दूर तक चीज नहीं है कि इसमें से चूजा बन सके। ईमानदारी से बताएं ऐसा होगा कि नहीं? या एक बेकदर बीज किसी को दिखाया जाए और उसे ये बताया जाए ये जो इतना बड़ा तुम दरख्त देख रहे हो ना, ये इसमें से निकला है। तो कहता है यार इसमें से कैसे इतना बड़ा दरख्त निकल सकता है? वो दरख्त तो इतना बड़ा है, ये तो इतना सा है। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਹੋ ਗਏ ਆ। इतना बड़ा है लेकिन हम आदी हैं। आप फूलों को देखें, अगर फूल किसी को जिसको ये ना पता हो ये ज़मीन की काली मिट्टी में से निकलते हैं, वो कभी भी नहीं मानेगा। मिट्टी में तो दूर दूर तक ऐसी कोई चीज़ नहीं। फ्रूट को देख लें, कायनात की हर चीज़ एक मौजज़ा है। ये अलग बात है कि हम चंद मौजज़ों के आदी हो चुके हैं, इसलिए हमें वो छोटे लगते हैं। वरना मैं अल्लाह की कसम उठा के कहता हूँ कि मुर्दे का जिंदा होना ये छोटा मौजज़ा है, अंडे में से चूजे का निकलना उससे बड़ा मौजज़ा है। मुर्दा तो वो पड़ी हुई है लाश, वही जिंदा हो रही है ना। चूजे और अंडे का तो कोई लेना देना ही नहीं दूर दूर तक। उसमें से एक लेसदार मादा है, आप वो लेसदार मादा उसमें से निकाल के ओपन एयर के अंदर ले आए, फिर आप उसमें से जरा चूजे की चोंच ही कोई एक बना के बता दें। अभी तो हम अंडा बनाने के लिए किसी को कह ही नहीं रहे, अंडा तो कोई बनाने का सोच भी नहीं सकता। तो ये जितने फिजिकल फिनोमेना ऑफ नेचर डिस्कवरीज होती हैं, इसमें हमारा एटीट्यूड प्राइमरी ये होना चाहिए कि हम इसके बाद खुदा की शनाख्त करें। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇੰਸ ਹੈ ਉਹ ਉਹੀ ਮਤਲਬ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦੀ ਜਾਂ ਉਹੀ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਜੋ ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੀ ਕਿ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣੀ। ਮਤਲਬ ਸੂਰਜ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਜਿਹੜੀ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਦੀ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਵੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਂਡਾ ਕੋਈ ਬਣਾ ਥੋੜੀ ਸਕਦਾ, ਨੈਚੁਰਲ ਆ। ਸਾਇੰਸ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ, ਪਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਇੰਸ ਵੀ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕੀ ਕਿ ਇੱਕ ਆਂਡਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਨਾ। ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਆ, ਨੇਚਰ ਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਝਾਤੀ ਮਾਰੀਏ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੱਬ ਆ, ਗੋਡ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਵੀਡੀਓ ਲੱਗੀ ਆ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਪਸੰਦ ਆਈ ਲਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਇਓ। ਹੋਰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰ ਲਿਓ। ਅੱਜ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।